Good morning mga pade. Nandito kami sa Tanjung Bato. Yan si Pingiran, relax. Naka-set up na kami. Yan yung isang pamingwit namin. Yung mga pamingwit namin, Naka-set up na kami mga pade, apat lang muna. Sobrang init dito sa Brunei. 43 degrees Celsius daw mamaya. So yan, naka-set up na kami dito sa Tanjung Bato. May mamimingwit din doon, nagkakasting. Yan. Yan yung pamingwit ko. Yan. So ayun mga pade, stay tuned lang sana may mahuli kami. Pang ulam na naman pahay namin Ayan. Patay na hipon. Saka buhay na hipon. Ayan. Floater ko, hindi ko pa nagawa yung isa. Ayan. So ayun mga pade, stay tuned. Sana may mahuli kami. Malalaglag yung pagkain namin. Ayan, sana may mahuli mga pade. So stay tuned lang Dito lang kami. Maganda rito kasi hindi mainit. Relax lang. Okay mga pade, stay tuned. Rapo. Rapo. Hala. Syukur yang penting dapat. Sedang hidup. Oh, sedang hidup Sangkut tadi. Medyo lepas. Kan masuk mati lagi. Sangkut lagi? Tidak. Apa tuh? Plekitok. Oh, yang biasa nih, apa namanya kan? Udah inget. Masuk benar-benar. Dia makan benar-benar Pingiran. Ada bawah. Tetap. Hah? Lepas. Lepas. Ayah. Sayang.